Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, kang kula boten sebut nami sios persios, namun boten ngirangi rasa hormat sareng takzim maring para hadirin, sing mudah-mudahan sedanten ditambah kemuliaanane sering Allah subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, Bapak Kepala Desa beserta staf RT RW selingkungan Buah Gede, mudah-mudahan Buah Gede makmur kalawan keadilan, adil kalawan kemakmuran. Para panitia pelaksana peringatan malam Isra wal Mi'raj, sing pada kesempatan puniki bertindak sebagai sahibil wasilah, hadire kula-kula sedanten sing mudah-mudahan dijadikaken sebab bahwa mungkin ning surga bakal kumpul sesarengan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miki klemen kini. Miki klemen kini. Nang miki juga mam. Coba miki diganti tuh premen. Bisa diganti. Oh, miki diganti juga. Maaf. Maaf. Ciksa. Terus. Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa spektakuler, peristiwa yang tidak bisa diterima oleh otak dan akal manusia, terkecuali di dalamnya terdapat iman. Maka lahirlah sebuah kaidah mengatakan man ankara isra'an faqad kafara wa man ankara mi'rajan fafasaqa. Barang siapa yang tidak percaya dengan Isra-nya Nabi kafir. Barang siapa yang tidak percaya dengan Mi'rajnya Nabi fasik. Kenapa kafir? Kenapa fasik? Karena orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sama pada prinsipnya tidak percaya kepada Al-Quran. Wong sing ora percaya karo Quran komo maning 6666 ayat, seayat Al-Quran boten dipercanten iku masuk dalam kategori sababun min asbabi riddah, masuk ning penyebab kemurtadan, keluar dari jalur keimanan. Sementara
ning zaman seniki ke ibu bapak apa kene wis urusan ku speaker dhuwur wong ehon ikon dipateni volume kene digedeni Kang volumane digedeni gedeni volume aji bengkak terus gedeni dibayar tenang dini eman-emani luwe gitu kan wong lamun ora percaya karo Quran komo maning 6666 ayat seayat Al-Quran boten diperjanten iku manjing ning murtad. Sementara ning zaman seniki ke ibu bapak katah wong sing lebih ngediminaken pendidikan intelektuali ninggalaken ning pendidikan religine. Sekolah nih pading peduhur-duhur tapi pada orang gelem ngaji. Itu akeh sing model mekonon ning Cipocok. Lamun digawe ning buah gede wake bature. Sekolah nih mah peduhur-duhur tapi pada orang ngaji. Pada giliran nani keimanan nani jadi merosot, akidai jadi terjajah. Isra Mi'raj Nabi Muhammad mau orang percaya tapi daweki lebih percaya ning Neil Armstrong manusia bumi sing naik ning bulan. Sementara bulan niku digawe karo Allah didokon ning langit keroro, Bu. Didokon ning langit keroro, sementara arep manek ning langit iku dijagani karo malaikat hafazoh. Malaikat hafazoh kun jumlahi 70.000. Komo maning segede Neil Armstrong karo si Tony itu bature kan nih. Iya kan? Komo maning Neil Armstrong karo si Tony, malaikat Jibril manik ning langit ditakoni karo malaikat Ismail. Sementara babul hafazoh iku ora bisa dibuka karo apa bae. Sebab babul hafazoh mah lawang langit dunia iku digaweni karo Allah lawange bae sing cahaya. Lamun arep dibuka iku kudu karo ismullahil a'zam lan sholawat. Lamun ora bisa, lamun ora maca sholawat, lamun ora maca ismullahil a'zam iku lawang langit mal kebuka. Garan pantes wong ngedoa lamun ori gelem maca sholawat iku doane ora bisa tembus ning langit. Makonon mang garan ngedoa ge kudu tetakon. Ari ora tetakon ora ketemu. Wong mesakat sing ngedoane njok dawa umur. Lah dijabah karo Allah didawakaken umure. Lah mesakat seumur-umur. Ayo. Jadi wong ngedoa ge kudu tetakon ari wong mesakat mu wong susah mah ngedoane njuk rezeki sing akeh. Iki mu wong wis tuwa jeung ngedoane umure wis 100 tahun, ngedoane njuk dawa umur. Lah dijabah karo Allah ditambahi 150 tahun. Jadi 250 tahun umure lelah ke bature. Merana ini dewek baik. Wong-wong wis dongeng Jokowi, wong-wong wis ngobrol Prabowo, dewek ki medongengi Jepang baik. Ya kan makonon. Jadi kudu tetakon ngedoaga. Lamun wong ngedoa ora tetakon gati dijabai iki perlu ngaji. Hei. Ngaji sing barang pengen orang ngendir rame ini karo nenek-nenek baik.
tapi masih mending ya ning buah gede mah nenek-nenek gegelem ngaji. Ning kana nenek-nenek ora gelem ngaji, asal ditakoni be nyai apa nirelok ngaji, anu diaji asal giliran pengajian ku nyai mau emen. Berarti arane nenek-nenek zaman now. Nenek-nenek zaman now mau wake sing genit. Dangdane muedok alis digambar cecek. Kerok wong nenek-nenek jinggule jing enak ngedelang iga. Saking genitin nenek-nenek berenganu memeteng tuman. Nenek-nenek meteng. Darami keragilan sekeragilan, ciruas seciruas, sentul sesentul, cimiyong secimiyong, rame pada ngomongaken nenek-nenek meteng. Kabeh pading penasaran pengen ngedelang bebayi ini jesing metengnya bayi peot kayak apa bebayi ini. Kabeh pading ngedengok ibu-ibu jamaah majelis taklim pading kumpul bareng nyampe ning umai metu lakine wis kakek-kakek jadi lakine ya akeh uang gini. Bareng jawab nggih janiki bah yai kula niki jamaah majelis taklim sing sentul, niki sing ciruas, lamun niki sing keragilan. Maksude mriki ki pengen ningali bebayi nggih tetepene tas lahiran. Lah jawab nggih alhamdulillah. Alhamdulillah anak kelanang nohon mungkin ya sudah inget ya tak celok ya dicelok rabine sing nenek-nenek kah bareng dia omong ning jabo wake wong tetamu jamaah majelis taklim pading tetakon arep ngedelang bebayi. Ana sing nggawa bedak Johnson, ana sing nggawa pempes, ana sing nggawa minyak kayu putih karo minyak telon. Jadi kabeh pading penasaran pengen ngedelang si dede. Mana gawa metu si dede nih jere laki nih. Jere rabine kang ampura kita nih jere rabine ki klemen kita nih sing esok sing mantak orang metu-metu kita nih ngegelati bebayi or kelingan ngedokoni. Kayaknya mepekon anak darah korek kelingan ngedokon garang gawes nenek-nenek kok jelak genit bukan meteng. Terus gini terus balik maning mes. Jadi ibu bapak hadirin jamaah, lamun uang lebih mengedepankan pendidikan intelektual ninggalakan pendidikan agama bahaya nih keimanan ini jadi merosot, akidai jadi terjajah. Hari Isra Mi'raj mau orang percaya tapi percaya ning Neil Armstrong. Sementara malaikat Jibril baik begitu manek ning langitku ditakoni karo malaikat Ismail man hadza iki sapa
Jare malaikat Jibril, ana Jibril, kita Jibril. Ditakoni maning, waman ma'aka, karo sapa Bril? Jare malaikat Jibril jawabe Muhammad, karo Muhammad. Ditakoni maning, awaqad ursila ilaihi, apakah Muhammad wis diutus? Jare malaikat Jibril, naam, ya, dibuka lawang langit. Kemudian timbul pertanyaan, lamun Neil Armstrong manek ning langit ditakoni karo malaikat Ismail, jawabi premen. Coba aja cengar-cengir mengkono. Siji sing keroro ibu bapak Kanjeng Nabi Muhammad iku dijalanaken karo Allah Israni sing Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa. Klemen sebab ning duhur Masjidil Aqsa iku ana lawang langit sing disebutaken Babul Hafallah. Ditakoni ari Neil Armstrong wong endi? Jare wong Amerika. Berangkat ning bulane sing endi? Jare sing Amerika ngecaprak. Lawang langit mah anane ning Palestina. Lawang langit mah anane ning duhur Masjidil Aqsa. Garan Kanjeng Nabi berangkat Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dudu minal Masjidil Haram ila Masjid Buah Gede. Onon garan ngaji. Kemudian ibu bapak hadirin, tantangannya lebih gede siki malah. Ari bengen mah Indonesia kan dijajah karo Belanda, dijajah karo Jepang. Siki mah Indonesia kan dijajah karo gadget, dijajah karo internet. Bocah cilik bayi umur 6 tahun pinter mengoperasikan HP Android. Teleh ibu bapak nih, bocah cilik nyekel handphone, pemuda-pemudi merusak diomong. Ibu bapak nyekel handphone, wong bebongkong gede handphone siki malah. Pernah kependak karo kita lagi nelpon ning duhur kuburan. Tak takoni jeri kita, bebongkong apa nih sir nelpon ning duhur kuburan? Bereng jawab, ampura Kang Haji ning ngesor lah ke sinyal. Iya, makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, anak-anak kita iki sigikin lagi dijajah sampai nyanyian niki bocah cilik wis lah kenyanyian bocah cilik. Naik ke puncak gunung wis ilang, sayonara wis ilang, gelang sepatu gelang wis ilang. Akhirnya mah bocah cilik nyanyine jaran goyang, bocah cilik nyanyine juragan empang, bocah cilik nyanyi cinta. Konon sikit. Kemudian ibu bapak permainan nih bocah cilik zaman saiki kreativitasnya wis ilang. Bengen melamun memengan mulai kunana sing nangis anu sing gemuyu. Dihitung tes nong tumbalet nong elet jambu pentil tos balenong tesi ana maning roro kejeng kijinge nyebur kabeh. Surantang surinting ngembok nyai nyolong gunting, guntinge bibilao sedakep tangan. Iku bengen lamun arep mulai karet gelang didadekaken siji masih bisa guna loncat tinggi. Kayu sing siji dipendeki sing siji didawakaken bisa main gatik. Genteng dibunder-bunder masih bisa guna gacon main emprak. Siki mah bocah memengan lah kesing gemuyu, siki mah memengan lah kesing nangis, lah kesing tibe. Ngerendeng tapi lah kesing ngobrol, sing adoh digawe parak, sing parak digawe adoh, ngusak be pemeneng-meneng. Kita ini dimanjakan. Dulu kita dimanjakan dengan gimbot. Gimbot tidak puas, kita dimanjakan dengan Tetris. Tetris tidak puas, kita dimanjakan dengan PlayStation. PlayStation tidak puas dengan gadget dan media internetnya.
Akhirnya bagaimana saudara? Anak-anak kita yang usianya baru 9 tahun, usianya baru 10 tahun, mereka harus dipusingkan untuk beli pulsa kuota internet. Benar apa tidak? Kenapa? Karena permainannya sudah pakai internet. Mainnya COC, LEMML, apa mainkan ludo. Kita mau weruh darani. Kita juga saudara juga banyak dibantu dengan internet. Di antara lain kangen karo dulur, kangen karo batur, nelpon adoh pengen ngedeleng ulesi, bisa video call. Bener? Ari pengen mah handphone cuma bisa SMS karo telepon doang. Ari siki mah handphone bisa kirim foto, bisa kirim video. Saudara ada yang tanya, kamu lagi di mana? Ngehadirin tablik akbar. Siapa yang ceramah? Kiai Haji Abdul Ghafurur Rahim dari Cipocok. Saya difoto, foto saya dikirim ke Kalimantan. Orang Kalimantan bisa tahu saya. Siki malah wong komo-komo lagi ceramah, wong tabrakan ngedipoto jadi tulungi maura talal. Siki kan mengkono. Sampai bapaknya lagi sekarat digawe video, update status ning Facebook, mohon doanya bapakku sekarat, kalau mati tolong aminkan. Masya Allah. Jadi akhirnya ibu bapak hadirin kita dijajah, cuma kita nggak sadar. Masya Allah, semuanya jadi mudah. Ibu pengen tahu kejadian yang ada, jangankan baru di Banten, luar negeri sekalipun, hanya dalam tempo waktu singkat kita bisa tahu. Ibu pengen, bapak pengen lihat ceramah, tinggal buka YouTube, keluar. Ibu pengen gawe bolu, orang bisa gawe bolu, tinggal ketik doang cara membuat bolu, pencet cerot dimetu. Sekarang itu gampang, tapi ternyata saudara dampak negatifnya juga lebih besar. Ana nih handphone sing model mengkonon, ana internet sing ngejajah kita kabeh, bahayanya lebih besar. Anak-anak di usia dini udah buka video porno, pacaran lebih gampang, selingkuh lebih mudah. Pacaran bocah SMP kelas 1 wis pacaran, panggilnya mama papa, ayah bunda abi umi masih esok wis SMS, sayang lagi ngapain, baru bangun beb, awan tetek SMS maning, sayang udah makan belum? Makannya yang banyak sayang biar sehat. Oh, langsung balas makasih ya sayang perhatiannya. I miss you. Datang waktu zuhur, kalau udah datang waktu zuhur pacaran udah kayak ustad. Sayang sudah sholat belum? Aku nggak mau kamu ninggalin sholat. Kalau sholat saja kamu tinggalkan, apalagi aku. Jerok. Langsung bales, alhamdulillah sayang sudah. Ini aku lagi sujud. Lagi sujud udah kelingan. Jadi ternyata saudara hadirin, Isra wal Mi'raj itu pendalaman akidah, penanaman keimanan. Tinggal sejauh mana keimanan kita. Kalau imannya lemah, ternyata tidak akan percaya. Ada buktinya, ada. Siapa? Dulu Abu Jahal. Abu Jahal itu orang hebat, Abu Jahal itu orang pintar, cuma sayang Abu Jahal tidak punya iman. Jadi ibu bapak lamun anak ke sekolah doang, orang ngaji,
mengkoni bakal jadi Abu Jahal 2019. Konon bareng ngomong jari ka ngaji gati je pugula munur sekolah mengkoni rede ijazah, bareng rede ijazah memegaweni gati. Hah, sing wakeh ijazah iki megaweni gati. Yo, akhirnya Indonesia jadi acak-acakan. Klemen, sebab ijazah tidak dikedepankan, yang dikedepankan adalah D3, siji duit, roro dolar, telu dukun. Anu da dukune lake dulure ora dadi, lake dulure lake duite ora dadi, komo lake telu-telu nih. Sampai akhirnya Indonesia jadi acak-acakan. Ijazah tinggal ijazah, keterampilan membeda. Wong ning PLN sing megawi SAG, sarjana agama kok megawi ning PLN lah, ustad ngurusi listrik. Ayo ngecaprak harap apa ngedelangakan kita baik. Nah, nama dalang sing liyan go. Jawab duwe mate. Dosun. Ditakoni kiai je mengkonon. Komo ditakoni laki nih kayane. Wong sing model mengkenen mungkin ditakoni laki nih go. Lagi apa sih? Orang kejejel ya. Wes iki mau duduk ceramah ya. Iki mau duduk ceramah, iki mau ngobrol be kulane lagi boten pati sehat badannya. Sieun mah ngobrol be ya. Ceramah mamaninganane gegit melarang. Iki mau ngobrol be hitung-hitung ngegelati langganan. Jadi bocah pemuda enak jawis jadi langganan makanya bisa utang. Patak kiri hijau. Gati bocah siki mah neng ustad jema konon. Ustad lewat jadi sebut setan berkat. Nah. Balik maning. Nomor roroni Kanjeng Nabi di Isrolan di Mi'rajakan. Kanjeng Nabi mah dorong pernah ngejaluk ning Allah, karepe Allah. Makanya Abu Jahal mau terima, orang percaya. Wong sebab Abu Jahal pernah nakon ning para kafilah, iku perjalanan sing Mekah ning Palestina sebulan, balik sing Palestina sebulan, berarti 2 bulan pulang pergi konon. Tapi ternyata Kanjeng Nabi pada saat Isra Mi'raj cuma sepertiga malam. Cerita ning Abu Jahal, mang kulane mesi pengtas Isra Mi'raj. Jareh Abu Jahal sing endi mat berangkate? Masjidil Haram mang sampai ning Masjidil Aqsa. Jareh Abu Jahal wayapo berangkate? Tas Isa mang, balike sedurunge subuh mang. Jareh Abu Jahal, Muhammad sira mengebohong jadi wong tukang ngetuk. Sira mau ngebohong jadi wong tukang ngetuk. Arab ngebohong memad belajar demin gening mamang ki. Jadi kon pinter sirani. Sira mah berangkat sing Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa cuma sepertiga malam. Ontak sing terlatih, sing biasa dinggo para kapilah, 2 bulan bulak-balik mat ngomong kok karo tembok. Jadi Abu Jahal orang percaya. Lamun orang percaya sebab diukur sekabehe karo otak dudu karo iman. Lamun karo iman mah gampang, siki kenen. Allah lamun wis karep ning siji perkara cukup ngomong kun payakun. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Makanan ke juara internasional kita kan bocah.
waktu kita MTQ internasional karo Haji Muammar. Jadi Muammar ku kesiji kita ke Roro. Waktu kun peserta ngan wong Roro. Garan doakakan ke minggu Arab rencana kula sareng Muammar ayun berangkat ning Malaysia acara minggu Arab ning Malaysia minggu malam Senin Arab ning Malaysia acara ning kana dalam rangka sunatan Ipin Upin. Emangnya si Ipin wis disunat dorong gitu. Balik maning. Innama amruhu idza arada syai'an. Allah malaman geus karep ning siji perkara cukup Allah mengomongkan anak payakun maka anak kon jadi payakun maka jadi, makanya rusak dipikiri karo akal. Alam dunia iki milik Allah, Nabi Muhammad milik Allah, Jibril milik Allah, Buraq milik Allah, Mekah milik Allah, Palestina milik Allah, Masjidil Haram dek Allah, Masjidil Aqsa dek Allah, sekaben dek Allah. Allah sing wis karep mencukupkun payakun hanya dalam tempo waktu singkat bisa jelas, dalam tempo waktu singkat bisa beres. Konon jereh Abu Jahal lamun jalan sing Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa bulak balik rong wulan. Siki kenen gambaran emang katuran ditingali jam masing-masing dalam jam tangan masing-masing sing wenten jam tangan nih hilang jam doang. Tenang tuh waya iriran meriran gitu mah. Dalangan jam masing-masing ngedelang ngejam siki jam kuis menunjukkan jam 10 lewat 5 menit. Ya, lamun jarum jam iki berjalan normal ning jam 10 lewat 5 menit berarti engko esok. Ya kan? Besok kita nanti pagi bisa ketemu dengan jam 10 lewat 5. Pertanyaannya kita kembalikan kepada diri kita, jam iki jam kita, sing tuku kita, sing ngenggo kita arep puter ning jam 10 lewat 5 arep pirang atus balen tergantung kita, ora usah nonggoni kesuk ku konon Isra Mi'raj ku mengkonon Allah sing karep jadi gampang segala rupa nih konon. Makanya Isra Mi'raj hanya bisa diterima dengan iman. Roro sing ketelu iki perjalanan Isra Mi'raj anu pitulas kabeh, mudah-mudahan beres 5 menit. Iki wis pira mau Roro sigi ke 14 arep apa sing ceramah kita aja. Cangkem kita apa urusan aneh karo sirah. Aduh tegar emang ya ngeladeni Kiai Judas. Iya wes wong gara-garane makanan kok wingi kenane gitu mah sengit ning panitia. Wong amplop kita je keseliru digian amplop kuandel mah berag amplop kandel berang dibuka jening jero mobil salatullah salamullah dek ibu-ibu majelis taklim jadi gitu keliwatan panitia semadal makanin ki selah gampang ngomong akan kuan belah kok baik waktu sendi mau kan. Nomor 3 Kanjeng Nabi dijalanaken Isra Mi'raj karena memang pada saat itu kondisi ini lagi berduka.
Kanjeng Nabi tas ditinggal karo uang-uang sing didemeni karo Kanjeng Nabi. Duwe mamang Abu Thalib ninggal dunia. Abu Thalib iku uang sing rela ngelih, sing penting Nabi Muhammad wareg. Amun ana uang sing arep ngezalimi Nabi Muhammad, Abu Thalib ana sining barisan paling ning ngarep. Ninggal mamang Kanjeng Nabi, ku Kanjeng Nabi sedih karena ditinggal mamangi. Padahal Abu Thalib keimananane waktu kun durung dipercaya. Pada saat sakaratul maut, Kanjeng Nabi ngawuruki syahadat ning Abu Thalib ora gelem melu maca syahadat. Sampai dijawab karo Allah, jare Allah, Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sira mal bakal bisa ngagian hidayah ning wong sing didemeni karo sira. Jadi mamangi Kanjeng Nabi Abu Thalibku sayang ning Kanjeng Nabi, tapi keimananane masih diragukaken. Karena Abu Lahab ge masih mamangi, Abu Jahal ge masih mamangi. Wow, tapi Abu Jahal karo Abu Lahab bekasar. Jahat konon. Oh, wis mengkonon ora suwe maning Kanjeng Nabi disosol maning karo musibah sing selanjutnya rabine Kanjeng Nabi sing paling didemeni Siti Khadijah binti Khuwailid ninggal dunia. Kanjeng Nabi kun kabeh duwe rabi, jere siji kaol 13, jere siji kaol 11, jere siji kaol kabeh sange. Iki sing lebih sahih 9. Ternyata rabine Kanjeng Nabi rata-rata randa, sing perawan cuma siji, sapa Aisyah radhiyallahu anha. Nah, iki Kanjeng Nabi paling demen ning Siti Khadijah. Ari Siti Khadijah ku sapa? Siti Khadijah ku anak Ki Khuwailid, pernah duwe laki arane Abu Hala. Oh, wis mengkonon ceritane Siti Khadijah iku ayu. Mang, Siti Khadijah kun ayu, rangde, soge, lah goyur go. Balik maning ke, rangokakan ge sing jelas. Siti Khadijah kun rangde, ayu, soge, goyur. Bangsawan Quraisy berlomba pengen mendapatkan cintanya Khadijah, tapi Khadijah tidak berpaling cintanya kecuali kepada Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Khadijah melamar Nabi Muhammad melalui Maisarah, dilamar, akhirnya diterima karo keluargane Kanjeng Nabi. Iku Siti Khadijah dikawin karo Kanjeng Nabi, mas kawine 400 ekor unta. Lamun dikali per satu unta harganya 10 juta, berarti kali 400 kurang lebih yang jadi mahar pernikahan Kanjeng Nabi karo Siti Khadijah 4 miliar. Kenapa mas kawin itu harus besar? Karena kalau mas kawin besar, tajlib alal barokah, bisa narik ning keberkahan. Ko rongokaken jomblo. Rongokaken ko. Sira makawin je mas kawinnya seperangkat alat musola, lah speaker toa. Ada si ngomong, Kang Haji, Kanjeng Nabi ngawin Siti Khadijah ke nomor pirang tahun? Selawe. Ada Siti Khadijah umur 40. Wow, Kang Haji, rangge pisan. Oh, Siti Khadijah kan wis rangge umur 40 tahun. Lah iya Kanjeng Nabi selawe. Berarti Kanjeng Nabi mah bujangan teng-teng. Lah iya wadon umur 40 tahun Kang Haji wis sepirekan. Wis sepirekan wadon wis umur 40 tahun. Oh, ari konon kepremen uang Siti Khadijah sing dikawin karo Kanjeng Nabi mah aja dipadakaken karo Khadijah buah gede. Ari Khadijah buah gede mah umur 40 tahun kumis ora simbang.
digawang ngebut pun ngegeber sebelah. Ari Khadijah kanjeng Nabi masih bahenol nek skombro. Wow. Kanjeng Nabi sedih ditinggal Siti Khadijah klemen sebab Siti Khadijah iku wong wadon sing paling berjasa ning Islam. Wong wadon sing pertama iman ning Kanjeng Nabi ku Siti Khadijah sampai pakaiane entek gona dakwah Kanjeng Nabi. Wong lanang mah lamun dia rabi salehah berangan ninggal sedih, pasti sedih. Sebab ngagelati wadon salehah mah ora gampang ya Mang ya. Tapi ngagelati wadon ayu mah gampang. Lakening buah gede tinggal lungeun ning Nikomas. Ning Nikomas ning kana kok didelang wadon mah kurang puas ngedelang wadon ning Nikomas. Berana kamu jalan ke kota-kota besar, masuk ke mall, ke Mariana, menang cangkem kita. Apa urusan nih karosir? Tinggal masuk saja ke sana, ke Ramayana, banyak kau temukan perempuan cantik di sana. Tidak puas dengan perempuan cantik yang ada di Mall Ramayana, kamu jalan ke sana ke Jakarta, kau dapatkan artis-artis Indonesia. Masih banyak yang cantik, bahkan ada artis Indonesia sing harga apem nih 80 juta. Kita mau arani Vanessa Angel, darani. Tidak puas dengan perempuan Indonesia, dengan artis Indonesia, kamu jalan ke sana, ke luar negeri, kau cari di Timur Tengah. Bagaimana kau lihat perempuan Tunisia, perempuan Syria, perempuan Uzbekistan, Mesir, Pakistan, Lebanon, kulitnya putih tanpa hand body, wajahnya cantik tanpa kosmetik, bibirnya merah tanpa lipstick. Subhanallah, wajahnya opal, alis kayak setang motor Mio, congor mancung merdongkol kayak prosotan TK, body kayak gitar Spanyol, duhur cilik bebayak mecut silit ngejebrag, lamun digawa melaku sikil tengen nindak silit kiweni obah. Iku silit didelengi kayak agronom diwadahi ning baskom, ayo reclok endol. Ya kalau cari ukurannya yang cantik banyak kau dapatkan, mudah. Tapi kalau kau mau cari yang salihah sulit. Kenapa? Rasul saja pernah ngomong, al-mar'atu salihah kal gurrabil aqsam. Wadon sing salihah iku kaya manuk gagak ireng putih ning pelebah suwiwine. Komo-komo ngagelati manuk gagak sing putih ning suwiwine, ngagelati manuk gagak sing irenge begati. Konon. Tapi lamun sebaliknya, mau kan wong lanang melamun duwe rabi solehah ninggal pasti sedih ya Mang ya. Tapi lamun duwe rabi cerewet, lamun ngomong kayak bledogan oleh nyulet, duar dardor. Laki nih ngomong siji dewek mah pitulas. Jadi laki nih, hei si mau kompor durung beres si wis ngambil termos. Berang ngebalik matanya melotot untuni ngancing. Ngomong apa? Hei, kita memang kenen terus terang bae ngabelani deweki. Ning wong jetu kok kontan norilok, ning wong utak menging gimenging. Kapir najis rumah tangga semono lawas duwe apa rumah tangga 16 tahun kan anak doang 15. Bupet oleh kita, ranjang oleh kita, kulkas oleh kita, mejikom oleh kita, kursi oleh kita, syariat kang udah si model makanan mana apa-apa nih ngumakin gala. Kita mejengkel selawasnya rumah tangga karo dewek kelambi gitu kok dewek.
Wingi ke kelambi sing oleh sing kena kundangan kok oleh utang. Cari ate lah mau ora utang mah kayane kundangan nganggo mau kena. Wong urip jadi wong susah jelaki dimarahi bae. Daraninane melaki kula mun dimarahi arep soge. Wogo wong lanang mesti dimarahi bae mebloon. Akhirnya mengojek kenang tilang bae. Dagang pulsa salah kirim bae. Ngewarung salah narogi bae. Wong dimarahi bae. Sampai tak takoni karo kita mang apa Kang Haji mamang metukar bayi rumah tangga nih. Iya Kang Haji dirabi kejeblok. Mang tukare unggal dina lah unggal dina Kang Haji wong rabi kita mesedina baru tukar gering. Dawe itu moko-moko karo kita Kang Haji karo bebek gedadi. Sampai anaknya sing cilik kok tetakon jare anaknya ngadelang bapak ini tukar bayi anaknya tetakon jare anaknya Pak apa ding Pak bapak mau dimarahi emak bayi ya jare bapak nih ya ding mengganin lah nasi buang bodoh mah dimarahi rabi bayi jare anaknya Pak mani ceburak ning sumur yuk. Akhirnya yuk diceburakan ning sumur gubras baik wis kan jare anaknya Pak mati mau lah mati geding mantok segala Pak tulungi Pak mau unjuk diceburakan si kinjuk ditulungi sirken yuk dikerek karo bapak sing manek dudum manik barang sing manek rora ini ireng matanya abang biwiri dua runtune ngebalap ndase botak jare bapak nih siapa si Reiki jadi durabi kita siapa si Rakin barang jawab mang kita mah setan sing jero sumur jare bapak nih anu apa si Rani manek ning dohur barang jawab mang sing barang rabi mamang ning jero sumur kita nih ora kuat 2000 jeng setan berkuat komo laki nih wong ditodeng-todeng wong nana laki orang bisa usaha jadi paido baik anak laki orang bisa usaha majedok di paido ibune tangi tengah wengi sholat tahajud rong rakaat metarik tasbih baca Qur'ane istighfare dibaca salawatnya dibaca delengku Qur'anku surat-surat Al-Qur'an sing ngegampangakeun ning rizki maca Yasin maca Waqiah maca Alam Nasr maca Wadduha maca surat At-Talaq Ar-Rahman ngangkat tangannya ya Allah ya Rabb kula ende rizki sing kata ya Allah nggo sangu ibadah ning Tuhan konon. Kemudian isuke ibu sholat duha ngedoa maning ya Allah rizki kula sening dohur langit udunaken ning sor bumi ongolaken sening sor laut unculaken sing semet akehaken sing adoh parakaken wis parak akehaken wis akeh berkahaken konon amin ku konon ngedoakaken iki mana laki usaha ngedoakaken nurilok maido baik laki nih jadi tukang ojek mah itu deweke mah ngojek gorokan oleh duit wong ngelelagarang dah baik lo sirang kesok mah kita marap melu ngojek lah wong laki nih ngojek je melu lah sedina laki nih oleh penumpang muter-muter ngebonceng rabi nih baik gati tukar jare rabi nih kita mah jengkel ning deweke ku jare laki nih kita kejengkel ning deweke
Jengkal apa nih sih? Jengkal sih rumah tangga karo kita 16 tahun dan anak 15. Sira mah duwe barang kayak kucing. Ora kapot toel meteng bae. Wong sira medoyan, ngomong-ngomong doyan daya kegedayan. Bukti ini kadang-kadang lamun bengi digian lagi ngojek kebalik, ayo ngaku. Laki ning ngingkrik bebalik lagi ngojek, gerabine lagi masak diseret digawe mancing ning kamar. Ditindihi ning dhuwur ranjang helm murut dibuka. Gendal gendul ning dhuwur weteng. Jadi rabine, "Kang, hei Kang, helmi. Kang, helmi. Kang, helmi." Jadi laki ini aja ke omong bukan anak polisi. Ingat lagi ngojek baik. Ngebayangakan gendal gendul. Iya, ana galamun laki ora bisa usahaku didoakakan, doakakan. Ajagian melaki lagi usaha ngedoakakan norilok ning hasil memaido bae. Laki lagi usaha jojong bing ngadelang sinetron Cinta Suci. Bari miring susu mawal sebelah kan. Wanganan teh ya. Kita mending sinetron Cinta Suci kok. Si Suci kan dua laki kan si Aditya maunya ya. Barang anu si Aditya kan di rumah sakit kan ya. Gering koma duduk pirang tahun kan 6 tahun ya. Dituntut barang anu si Aditya si Suci ini kan kon pepegatan dai ya. Barang anu jadi rangda si Suci ko barang orang suwe maning nana lanang sing temen kan siapa kan Marcel ko nyambung wong kene mo. Nyambung wong kene mo. Wong kayane mesti Marcel gus di pacar aja. Pacare ning luar negeri ning London bareng balik kan marah-marah kan siapa kan harani Monica yo bener. Teh kita mau kerunya ning si Suci ku dimarahi si Monica bae. Nyambung wong buah gede mah dongeng kieu mah. Mau mendongeng sejarah Siti Khadijah kok mangga. Payah. Balik maning patus endi mau kan akhirnya Kanjeng Nabi dijalanakan karo Allah klemen iki dijalanakan karo Allah bukti kasih sayang Allah ning Kanjeng Nabi jadi dilalah gona kita kabeh berarti Kanjeng Nabi lagi sedih diajak jalan karo Allah Isra arane Mi'raj arane iki jadi dilalah mang lamun lagi sedih ajelok nang guak ning omah bae jalan ibu jalan-jalan aja kewaken ngopi kurang piknik gagal fokus ngopi sedina 5 balen piknik kurilok lah wis gawang mati dipikiri Kang Haji siki musim ya wong mati ngedadak sing barang bengen ke mati mengedadak lah kawang ngeredit mati al mautu yati bagtatan wal qabru sundukul amal mati metekani ngedadak kuburan kun jadi petine amal lah utuh mengkonon Kang Haji aneh be wong wingi masih ngagawa motor jebrang siki mati orang kering maning orang usah aneh wingi ngagawa motor siki mati wong aja liwat teskuan sing aneh mah wingi mati siki ngagawa motor bukan aneh arane bebongkong ojek si Rama gagal fokus akhirnya Kanjeng Nabi di mi'rajakan manek sampai sing langit 1 2 3 4 5 6 7 sampai ning Sidratil Muntaha ning Rabb ning Mustawan bahkan ning Aras kependak Allah sampai akhirnya Kanjeng Nabi diwajibkan salat 50 waktu. Jadi Nabi Musa Muhammad
sira karomat andika diwajibakan salat 50 waktu engge Tuhan ya Musa. Waduh umat diremet cilik-cilik ceplok-ceplok mal bakal kuat salat 50 waktu mah. Balik maning akhirnya dikurangi 5 sampai pada akhirnya tinggal 5. Iki untung kita kabeh salatnya orang 50 waktu. Kayaknya lamun salatkin kudu 50 waktu, waduh wong buah gede. Kayaknya lamun sedina sewengi salatnya 50 waktu, bisa-bisa tas ngising mal keburu cecewok engkonon. Makanya dimurahkan karo Allah jadi akhirnya 5 ganjarannya tetap 50 waktu. Kok bisa mengkonon? Sebab per 1 kali berbuat kebaikan Allah ngitung ning umat Kanjeng Nabi Muhammad ganjarannya tetap 10 kali lipat. Mudah-mudahan melalui peringatan Isra wal Mi'raj puniki kita kabeh bisa memperbaiki salat kita, amin. Sing mau nih salatnya masih jarang-jarang gelem salat 5 waktu nih, sing sampun salat 5 waktu mudah-mudahan gelem berjamaahi, sing sampun berjamaah mudah-mudahan ditambahi karo salat sunahi, sing pada akhirnya salat ngebentuk diri kita menjadi lebih baik dari yang kemarin, dari tahun-tahun yang kemarinnya. Sebab salat dijadikan patokan faidza kubilat sairil a'mal wa idza ruddat sairil a'mal. Lamun salat diterima amal ibadah sing sejen, lamun salat ditolak amal ibadah sing sejen. Semongko ngobrole ampun atas kesalahan atau nuhun atas perhatosan. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.